Naay bag-ong kindi mga lodi nga gitawag lag kindi kabog kanang naay kindi ba nga gibutangan og sesame seed at tanawa gud yun sa pagluto. So nagbutang siya sa kaha diha og molasses nya human gibutangan niya og sugar. Nya ukay-ukayon na siya hantod siya nga mahilis ang sugar ba nga mahimo siyang latik nga gahi jud kayo nga latik o sama niini o. Ukay-ukay na niya kay ni bukal naman so ukay-ukayon na nimo maayo hantod nga mahimo siyang latik o nani bagahi ba nya human gihaon na siya gibutang na niya sa kanang iyang hulmahan nya human imo na siyang tapukon no nya human imo na nang hulmahon diha imong imasa-masa bas kamot ba pero ang TL diha good ra na ha ayaw na kon na ninyo ayaw ni pansinaw good ra na dihang dapita ang pag-hygiene nila good ra na kay normal ra na diha sa Indiana Pacers normal ra na kay okay ra man na nila so bali-balihon na nimog maayo diha ang kanang nahimo ng kindi imo nang i-massage maayo paak bali diha nya enigma okay na siya imo na nang isangit mga lode nya human bira-birahon na nimo hangtod nga ma-mix jud na siya ba kay mao man na ang teknik anang kindiha nga mulami dapat imo jud na siyang i-bira-birahon no nani ba nani nga style so pwede na sundon ninyo sa balay unanion ninyo tanawa ra gud so mao na makadaglami kanang gi stretch ba lami na kay na daghang gugay nag-atangan na kay mao na special nila dihang lugara kanang kindi kabog nya human para naay sesame seed so mag iya tong i-fry ang sesame seed nya human fry na sakto lagod kanang di lang kay brown so imo nani ba tanawa kita ninyo nya human ibutang to nimo katong na process na nga kindi katong paghumag bira-bira ba so i-massage na sad na nga kuan jud siya sa tibuok niya nga naay sesame seed nya imo gyapon na siyang i-massage imo gyapon nang bali-balihog maayo imo nang i-push ba para ang katong mga kabog or sesame seed tara makuan na siya diha mahulma na diha tanan mabutangan niya ang kanang kindi kay human na Picasso naman na pormahon na siya mga lode hiwa-hiwaon na nila para dire nya human imaso Allah dara dukdukon pag yun mo di kay gahi din ni siguro di ka ta mapanga gani alam ni mali kay kindi man malaner ni baba ni human nilag maso mga lode bali-balihon gyapon na nya masuhon na sad antod nga kuan jud ang iyang texture ba